हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? कैसे हो? आज मैं खेल रहा हूँ रोब्लॉक्स में रहा हूँ आर्मी टाइकून। बाबू ओटीपी देता हूँ, ओटीपी कैसे है? ओटीपी को ओके, ये देखो, ये आर्मी टाइकून ये रहा। इसमें यहाँ पे क्लिक करना, ये क्लिक करके ये खेलना करके ऐसा आएगा। आ रहा है, देखो, ये देखो, ऐसा आएगा। कंट्री चूज कर सकते हैं, तो इंडिया हो, इंडिया चूज करेंगे। आप जो भी है चूज करना। কিসের জন্য কাম করে সব লেখা আছে, আগে লেখা লেখা
maintain 2000. Clear to maintain 2074. কোনটা বুঝতে পারে কোনটা এইবার এর থেকে এদিকে আমরা যে আমার তোমার ভ্যানের বসে আছে দোকানে লাগে বিনা হই না কি হবে এগুলো ওইটা কমছে আবার এই ওইদিকে আমি একমাত্র গোল্ডেজের জন্য আমি করতে বিজনেসের পাশে যদি বিজনেসে রাখতো না তখন মাসে বুঝতে পারতো বিজনেসে যাবো কোথায় ইয়ে করতে পারতো